হাইনো হাই কটক সরই সাকদম बोथारका खरकसा सिकला तक्तमा खय थानानि बिसिं खबजांनाय चकबेर आमचाय नखुंनि आदंरक दुगै बन पुया खय साकनाय नगो तुबो डाक्टर साकनाय बन थैजाहनै साकलायरो अ गथै न ताबो खय जेला हासपातालनि गथैरनि तंथाय तनजाखा पोस्टमर्टम खामनि यागलो नखुंनि बरनि यागो या फरे जागनाय ब थैमानि उग्लगो तामो फेतं सराय सराय साइमानलिया नखुंनि बर फियाबा थैनायनि मं निटाय ताति बिसि नैसि द ब नारिक्रा रामानि सामुरक खाइनो चाजानाय तंमनि ब थैमानि बाय साकसा थैपानो बेलाखे खा खामजाक लाइखा नकनाय बिन नुक खुंनि बरक र पुलिसक पोस्टमर्टम खाइबेन उलो नुक खुंनि बरनि यागो याफ्रे रेखा पुलिसक अबनत काइसा मामला नावै ताबुक नायतुगि तंगो तामुइ थैगा निटाय ताति কাজও গেছি গা সকালবেলা খাইয়া দিয়ে কাজও গেছে ছেলে সাইকেল টাইকেল নিয়ে গেছে আমরা কাজ করতে করতে আমি অফিসিলা কাজ করছি সকালবেলা যাইতে তো আমার প্রায় 6টা 6:30 বেজে গেছে বাজার হাট করে গেছি বাইক দিয়ে আসুনি অবস্থা তার মাও গেছিল কাজে ইট ভাঙছে আয়া ঘর বাড়ি সব দিয়া ধূপ দিত এরকম টাইমে দেখেছে ভিতরে ঘরের ভিতরে যে শ্বাস লাগে মানে কি কারণে কোনো বাড়ি ঘরে কি ঝগড়া ছিল না? না বাড়ি ঘরে কোনো ঝাই ঝামেলা নাই প্রায় 3 মাস দিয়ে যায় ছেলের লাগে আবার মায়াও দেখছি কথাবার্তা সব রেডি অগ্রাণ মাস 11 তারিখ বিয়া করা নিয়ে নামটা কি ছেলের? নিতাই কাকি। সে কি করে? সে তো গাছের নারিকেল গাছ পরিষ্কার করে। বয়স কত? বয়স 26 বছর। বাড়ি? বাড়ির 14।